हालेलुया। यीशु के मुबारक नाम में तमाम बहनों को सलाम। दाऊद का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीजों कि उसका रूह हमसे बोलता है, हमें प्रस्तिश करने का, दुआ करने का बोझ बख्शता है। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के रूह कुदूस की जो हमारी उम्र, कद और रूहानियत के मुताबिक हमारे दिलों में काम करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे चीज़ों, वो ये है कि एक वक्त ऐसा था जब आदम की नस्ल से लोग तमाम चलते आ रहे थे, तो एक ही जुबान और एक ही बोली उस वक्त क्या की जाती थी, बोली जाती थी। एक ही जुबान और एक ही बोली जो है वो बोली जाती थी। और जब एक जुबान बोली जाती थी तो वो लोग यूनाइट हुए, एक हो गए। उन्होंने एक बुर्ज बनाने का जो है वो इरादा कर लिया ताकि आसमान तक पहुंचे। याद रखें, खुदा का तख्त जो है वो संडे को भी खुदा के खादम पास्टर विलियम जॉर्ज बता रहे थे कि इस आसमान पर नहीं, आग में बाला मतलब तीसरा आसमान, इस आसमान के ऊपर जो है वो तस्वीरें हैं, बदरुएं हैं। मुक़द्दस अंजील मुक़द्दसा में ये लिखा भी है, आसमानी मुकामों में रहने वाली जो कुव्वतें हैं, शरारत की कुव्वतें। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोगों ने इरादा किया कि हम आसमान तक पहुँचे। हालांकि वो पहुँचते तो बदरुएं जो है, तासीरें जो है, उनका कुछ भी नहीं छोड़ते, उन्हें मार देते, उन्हें ख़त्म कर देते। मगर खुदा ने क्या किया उनके लिए? आए मेरे साथ देखें पैदाइश उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़िएगा जी। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब उसकी 5वीं आयत। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का कलाम बता रहा है ये सब एक हो गए और इनकी जुबान भी एक है। एक ही बोली ये लोग बोल रहे हैं, एक ही जुबान बोल रहे हैं। और इन्होंने इरादा किया कि आओ हम मिलकर एक ऐसा बुर्ज बनाएं जो आसमान तक जाए। ये लोग यूनाइट हो गए। तो आज बताना मैं कुछ आगे चलकर आपको ये भी चाहता हूँ मेरे चीज़ों, अब भी खुदावंद यीशु मसीह पता क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि इंसान ज़मीन पर यूनाइट नहीं है, रास्तबाज यूनाइट नहीं है। ये जो गैर जुबान मुक़द्दसीन बोलते हैं रूल को उसकी रहनुमाई से, मेरे अजीजों मैं समझता हूँ इस बात को कि जैसे ही रास्तबाज ईमानदार एक होकर इस तरह बोलना शुरू करेंगे तो मेरा ईमान है कि यीशु बादलों पर आ जाएगा। यीशु खुदा का बेटा बादलों पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी खुदा उतरा है। आगे चलते हैं जी, पढ़िएगा भाई जी। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें। खुदा कह रहा है आओ हम वहां जाएं। मतलब खुदा ये कहना चाह रहा है कि इन लोगों को पता नहीं कि जिस आसमान तक ये पहुंचना चाहते हैं वो इनकी बर्बादी और हलाकत का बायस बन जाएगा। इन्हें पता नहीं चल रहा।
इंसानी नस्ल ख़त्म हो सकती है, इन्हें पता नहीं चल रहा। तो खुदा ने क्या कहा, आओ हम जी, सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन पर परगंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तिलाफ डाला और वहां से खुदावन ने तमाम रोए जमीन पर परगंदा किया। सुन लिया आपने, खुदावन ने ये काम खुद उतर कर किया कि इंसानों की जुबानों में इख्तिलाफात डाले, और अब रूह कुदस ये काम उतर कर रहा है कि वो सारे कलीसियों में एक ही जुबान, जिसे गैर जुबान कहते हैं, वो लाना चाह रहा है। ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था? खुदा का कलाम बताता है वो सब एक ही बोली बोल रहे थे, और जो सुनने वाले आए थे वो सुनकर ये कह रहे थे ये तो मेरी ही बोली बोल रहा है। बहुत सारी कौमें वहां थी, बहुत सारे लोग वहां थे। अब खुदा ही उतर कर मेरे अजीजों हमारी बोली को एक कर रहा है, क्योंकि आसमान पर कई कई जुबानें नहीं बोली जाएंगी, आसमान पर एक ही जुबान बोली जाएगी, अलग अलग जुबानें नहीं होगी, आसमान पर एक ही जुबान होगी। जिस तरह हमें ये कलाम बता रहा है कि पहले इंसान की एक ही बोली थी, एक ही जुबान थी, सब जो थे एक दूसरे की समझते थे, ना पख्तून था, ना पंजाबी था, ना पठान था, ना इस तरह की कोई जुबानें नहीं थी, बल्कि सब एक ही बोली बोलते थे। मगर उनका एक होना, यूनाइट होना खतरे की बात थी, परेशानी की बात थी। वो समझ रहे थे कि हम खुदा तक पहुंचेंगे, उन्हें पता नहीं कि इस आसमान पर खुदा नहीं है, इस आसमान पर तो तासीर बदरू है। खुदा ने उतरा और देखा, कहा कि ये इस आसमान तक पहुंचना चाहते हैं, अगर ये ऊपर आए तो तासीरें और इब्लीस की शरारती कूदें जो हैं वो इन्हें परेशान करेगी, इन्हें भस्म करेगी, इन्हें परगंदा, इन्हें मुसीबत में डाल देगी। मगर अब मेरे अजीजों, हम किस तरह एक बोली बोलेंगे, हम किस तरह एक ही बोली को हासिल कर सकते हैं? आए ये बातें मैं आपको नए ऐतनामा में बताता हूँ कि किस तरह मैं और आप एक ही बोली बोल सकते हैं और एक ही जुबान में खुदा से बातें कर सकते हैं। नए ऐतनामा में गलतियों के बाद है 5वां बाब, जी उसकी पढ़िएगा 16वीं आयत। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगज पूरा ना करोगे। आमीन। वहां क्या हो रही थी? वहां जिस्म की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अब यहाँ खुदा का बंदा पालूस रसूल गलतियों को खत लिखते हुए कहता है कि किसके माफिक चलो? रूह के माफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करो। वो उनकी जिस्म की ख्वाहिश थी कि हम आसमान तक जाएं, मगर रूह की ख्वाहिश यह है कि आप आसमान तक नहीं, बड़े गौर सुनिएगा, रूह की अब ये ख्वाहिश है कि आप आसमान तक नहीं, आप आलम बाला तक जाएं। खुदा के रूह की यह ख्वाहिश है आपके लिए, खुदा बाप की, खुदा बेटे की, खुदा पाक की यह मर्जी है आपके लिए कि आप इस आसमान तक नहीं, आप आलम बाला तक, जहां खुदा का बेटा यीशु, जहां मेरा और आपका मनची बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ क्या कर रहा है? शिफायत कर रहा है। आप और मैं वहां जा सके। अब रूह उसकी ये मेरी और आपके लिए मदद है, रहनुमाई है। इसलिए पालूस रसूल जो है
اس سے وہ خط لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے تم جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو بلکہ کیا کرو جی؟ کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے مطابق نہیں رہے۔ سن لیا آپ نے؟ اگر آپ روح کی ہدایت اور روح کی رہنمائی سے چلتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ روح کی خواہش یہ ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ خاندان، ہر وہ گھرانہ جو مسیح مصلوب پر ایمان رکھتا ہے وہ عالم بالا پر پہنچے، جہاں پر کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، جہاں پر کیا ہے؟ نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں پر انسان پہنچے اور خداوند کے نام کو وہاں پہنچ کر جلال دے، خدا کے فرشتوں کا انصاف کرے وہاں انسان بیٹھ کر۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، ہم نے ان کی طرح جسمانی کام نہیں کرنے، جو کام ہمارے لیے مصیبت کا، پریشانی کا اور تکلیف کا باعث بنے، ہم نے ایسے کام نہیں کرنے۔ اب ایسے کام ہمارے اندر کیسے آتے ہیں اور کیا چیزیں ظاہر کرتے ہیں، ان باتوں کو دیکھتے ذرا جی پڑھیے گا 19ویں آیت۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں۔ اب جسم کے کام تو ظاہری ہیں، ہمارا جو جسم کام چاہتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جی؟ یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آمین۔ سن لیا آپ نے؟ ایسے کام کرنے والے جن کے اندر ابھی بھی حسد کام کرتی ہے، جن کے اندر ابھی بھی کڑن ہے، جلن ہے، غصہ ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے ایسے لوگ روح القدس کی رہنمائی نہیں پا سکتے، بلکہ جو جسم کے کام کرتے ہیں، جو جسم کی مانتے ہیں، انہیں ان کا مخالف جو ہے، ان کا جو دوست ابلیس ہے وہ پکڑ لے گا، بولے گا تم لوگ میرے ہو، کیونکہ تم لوگ جسم کی مانتے رہے ہو۔ تمہیں مسیح یسوع نے روح القدس دیا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا۔ تم نے اس کی باتوں کو نہیں سنا بلکہ اس کی باتوں کو اگنور کیا، رد کیا اور جسم کی باتوں کو زیادہ ترجیح دی۔ ہم نے جسم کی باتوں کو ترجیح نہیں دینی۔ وہاں ان کے جسم میں یہ، ان کی عقل میں یہ سوچ آئی کہ ہم اونچا برج بنائیں اور اس برج پر چڑھ کر جو ہے ہم یہ کام کریں، ہم خدا کے پاس پہنچے۔ مگر میرے عزیزوں، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں؟ آگے چل کے جی 22ویں آیت۔ مگر روح کا پھل، مگر روح کا پھل کیا ہے؟ اب روح القدس کیا کہتا ہے جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی پشتوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے؟ جی، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ آمین۔ اگر آپ روح کے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یہ پھلوں کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے آپ شریعت کو بھی ساتھ میں فالو کر رہے ہیں، آپ شریعت کا بھی تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ شریعت ان چیزوں کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ شریعت کہتی ہے انہیں پورا کرو۔ اگر آپ کے اندر محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، حلم ہے، پرہیزگاری ہے، اگر آپ کے اندر یہ ہے تو یاد رکھیں آپ روح کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ روح القدس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ تمام کے تمام کتنے ٹوٹل 9 پھل ہیں،
9 फल आपकी जिंदगी में अगर है तो आप रूह की मान कर चल रहे हैं। मैंने पहले दिन ये बात आपके गोशगुजार की थी मेरे अजीजों कि जब आप इन नेमतों को हासिल करने के लिए आ रहे हैं, अपनी बरकत को इन दिनों में लेने के लिए आ रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये चीज़ें जो आपने शुरू में पढ़ के दिखाई, भाई ने पढ़ के सुनाई हैं, जिस्म के काम जो है, आपने अपने अंदर इनको नहीं आने देना। आपने अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में इनको नहीं आने देना, बल्कि ये कहना है पाक प्रभु मेरी सोचों में आ, मेरे ख्यालों में आ, मेरे ख्वाबों में आ, मेरे दिल में आ। ये बातें मैंने शुरू में क्यों कही? इसलिए कही थी क्योंकि जब आप किसी बरकत को लेने के लिए निकलते हैं ना, तो याद रखें जहाँ खुदा आपके साथ है, आपका मुखालिफ भी आपके साथ चल रहा है। वो चाहेगा कि ये गलती करे और ये ब्लेसिंग, ये बरकत इसे ना मिले। मिसाल है, आप बहुत सारे पैसे लेके मार्केट में गए हैं और अपनी मनपसंद चीज खरीदने के लिए गए, तो फिर नाल चोर भी तो होंगे, जब पैसे छुपा के रख दो है ना, साथ चोर भी होता है, मार्केट में घूम रहा हुआ होता। जैसे चोर को पता पड़ता है कि इस बहन के पास, इस भाई के पास अच्छे खासे अमाउंट है, तो वो घेरा डाल देते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आपका मुखालिफ जो है वो आपको घेरा डालने पर तुला रहता है। यहाँ तक पतरस रसूल अपने खत में लिखता है कि वो दरवाजे पर धुबका बैठा है। उसे मुंह का दरवाजा भी कह सकते हैं, उसे घर का दरवाजा भी कह सकते हैं। वो बैठा हुआ बात कि ये रूहानी आदमी कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती करे और मैं इसके अंदर जाकर इसकी तमाम बर्बादी का बायस बन जाऊं, इसकी परेशानी और तकलीफों का बायस बन जाऊं। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, हमने इन बातों को याद रखना है। हमने जिस्म के काम ज़्यादा नहीं, बल्कि हमने बाइबल रूह के ज़्यादा काम करने हैं। जब हम रूह के ज़्यादा काम करेंगे, जब हम एक होंगे, जिस तरह बाप, बेटा और रूह कुछ एक है, इसी तरह जब हम मैं और आप एक होंगे ना, तो हमारा खुदा यीशु बादलों पर आ जाएगा। हमारा खुदावंद यीशु बादलों पर आ जाएगा, तो वो आपके यूनाइट होने पर उतरेगा। वहाँ उस शहर में, बाबुल में खुदावंद उतरा उनकी यूनिटी देखकर, मगर उनकी यूनिटी जो वो बुरे काम के लिए थी। उनकी यूनिटी उन्हें मार देती, फना कर देती, मगर इस यूनिटी को वो समझते नहीं थे। अब खुदावंद के रूल को उसको कलीसियाओं में, चर्चों में ऐसी यूनिटी चाहिए, ऐसी यूनिटी चाहिए। जब ऐसी यूनिटी खुदा का रूल को देखता है, तो मेरे अजीजों उन कलीसियाओं में उतर आता है, और कलीसियाओं में, उन बहन भाइयों में उतर आता है, ताकि उनकी जिंदगियों में क्या करे, वो काम करे, उन्हें आने वाली बातें बताएं। क्या खूबसूरत बात मुझे याद आ गई, जिस बेटी के पास, जिस बहन के पास, जिस भाई के पास मैं कहता हूँ इल्मियत का कलाम आ जाए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ईमान की जो है वो रूह मिल जाए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हिकमत का कलाम मिल जाए, बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपने इन नेमतों को अपने मुंह से बोलना और दुहराना है जब दुआ रही होती है कि खुदा मुझे इल्मियत का कलाम, मुझे हिकमत की रूह दे, मुझे मौज़ात की बरकत दे, मुझे शिफा देने की नेमत दे। याद रखें, ये हमारे पास्टरों की मिरास नहीं, ये मसीह यीशु में आप सब की मिरास है। जब आपके पास अपनी जिंदगी है, तो समझ रहे ये नेमतें भी आप सब के लिए हैं, किसी एक फर्द वाहिद शख्स की नहीं है, ये सब के लिए नेमतें, एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है, ये सब के लिए नेमतें हैं। अगर कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बहन, कोई बुजुर्ग तड़प और भूख और प्यास के साथ आएगा, तो याद रखें इन नेमतों से मेरे अजीजों, वो जब भरना शुरू होगा और खुदावंद उसके वसीला से ज़मीन पर काम करना शुरू होगा, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे मैं बादलों में उड़ रहा हूँ, मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। जब
خدا اس کے وسیلہ کو کام کرے گا، مگر اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تمام جو خواہشیں جسم کرتا ہے ان کو اپنے اندر سے الگ کرنا ہے۔ جسم کہتا ہے غصہ کر لے، یہ بات دیکھی تو نے۔ جسم کہتا ہے تکرار کر اس بات کے لیے، جسم کہتا ہے اس بات کے لیے بحث کر، بدگوئی کر، اپنے اندر سے شرارت اور بدی کو نکال تاکہ شرارت اور بدی نکل کر پھیلے۔ آپ نے کہنا نہیں، میں محبت کا طالب رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ نہیں تو میں تو محبت کا طالب رہوں گا، میں خوشی کا طالب رہوں گا، میں پرہیزگاری کا، میں علم کا، میں تو ان چیزوں کا طالب رہوں گا۔ کیوں؟ کہ مجھے جو مددگار ملا ہے وہ مجھے کبھی بھی لڑنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ میری جنگ وہ آپ لڑتا ہے۔ میرا مددگار مجھے جنگ لڑنے کے لیے نہیں کہتا، وہ تو مجھے منع کرتا ہے کہ تو نے خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے، بلکہ تو نے خون اور گوشت جو آپ کو ستاتا ہے آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو یاد رکھو میرے عزیزو، آپ پر خدا کے روح اس کی انائٹنگ مسا اور بڑھتا جائے گا، آپ اور بابرکت ہوتے جائیں گے، آپ اور روح میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ یقین مانیں، آپ پوری رات روح اس کو پکارتے رہیں۔ آپ نے یہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ میرا مخالف بھی یہیں پر ہے۔ اگر پاک روح یہاں پر ہے نا تو مخالف روح بھی یہاں پر ہے۔ ایسا نہ ہو میں دعا کر کے اٹھوں تو سامنے میری مسز کو ایسی بات کہہ دے اور میں اس پر فوراً سے غصہ ہونا شروع ہو جاؤں، اس پر برسنا شروع ہو جاؤں، یا میرا شوہر کو ایسی بات کر دے، میں پوری رات دعا میں بیٹھی رہی ہوں، اب میرا کوئی شوہر الٹی بات کر دے اور میں اس پر برسنا شروع ہو جاؤں۔ سمجھ لیں وہ تمام کا تمام مسا جو ہے وہ آپ سے ختم ہو چکا ہے۔ جو پوری رات آپ نے دعا میں ٹھہر کر لیا، جو روزہ رکھ کر لیا، وہ تمام کا تمام مسا آپ پر سے جا چکا ہے۔ دیکھیں ایوب کے منہ سے ابلیس صرف ایک بات سننا چاہتا تھا کہ یہ خدا کی کیا کرے؟ تخلیق کرے، یہ خدا کا انکار کر دے۔ بس کوئی لمبی بات وہ ایوب کے منہ سے سننا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کے بچے مرے تو کہتا ہے ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، ننگا ہی لوٹ جاؤں گا۔ ہاں خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام حالا وہ شکوہ گلا کر سکتا تھا کہ خداوند یہ کیا، میرے اندر 4 کوالٹی ہے، راست باز ہوں، کامل ہوں، ہاں بدی سے دور رہتا، تجھ سے ڈرتا ہوں، اب بھی یہ مصیبتیں میرے لیے۔ اس نے کہا نا میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، ننگا ہی لوٹ جاؤں گا۔ کلام نے کیا، وہ اس نے اٹھا، اپنا پہن چاک کیا اور خدا کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اس کا مطلب آپ کی زندگی میں اگر آپ روحانیت میں بڑھنا چاہتے ہیں، روح میں بڑھنا چاہتے ہیں، بڑے سے بڑے نقصان پر بھی ہم نے نہ کڑنا ہے نہ بڑبڑانا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کوئی بات نہیں، شاید خدا مجھے اور اوپر لانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، میرا خدا مجھے اور اوپر لانا چاہتا ہے۔ جب آپ اوپر آئیں گے میرے عزیزو، وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کی زندگی سے جا چکی ہیں وہ دوبارہ ڈبل ہو کر واپس آنا شروع ہو گئی۔ یاد رکھیں۔ اب اگلی بات کلام بتاتا ہے اسے اتنا دکھ دیا گیا کہ اس کے بدن پر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے۔ آج اگر ہماری تھوڑی پھنسی ہو گئی بدن میں نا تو بیوی یا کو بچے ہاتھ لا دیتے، میں ایک کانٹ چاند کاٹ مار کہ بھائی میرا زخم ہے، تو نے اوپر ہاتھ لگا دیا۔ میں کہتا ہوں ابلیس اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹھیکرا لیتا اور اسے کھجاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہم خداوند کے ہاں سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے؟ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کسی بھی بات میں خدا کی تکبیر نہ کی۔ میرے عزیزو،
जब आप भी अय्यूब की तरह से तरह मोहब्बत करने वाले साबिर बनेंगे तो याद रखें रूह का बहाव और रूह कुदस की रहनुमाई 24 घंटे आपके साथ रहे। 24 घंटे से मुराद यह है कि आप सोए होंगे, कोई गंदी नापाक तासीर आप पर वार और अटैक करने नहीं आए। कब? जब आप मेरे अजीजों इन बातों को जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं अपने अंदर जो है रखेंगे और खुदा आपको रूहानियत में बढ़ाएगा और तरक्की देगा। अब यीशु ये चाहता है कि हम सबकी एक जुबान हो और वो उतरे और हमें अपने साथ ले जाए। हालेलुया। वहाँ तो खुदा उतरा और उनके बुर्ज गिराने के लिए, मगर अब यीशु उतरेगा मुझे और आपको आग में बाला पर ले जाने के लिए। खुदा इस कलाम से आप सबको बड़ी बरकत दे।